Today's ganap night ride together with Bus Arc. First night ride uninterrupted. Time check 8:30. Among night ride ang ahimong overnight ride alas 2:43. Welcome to Tangub City. Tangub overnight ride. Good morning. Mauday na sa Check alas 2:30 so University diri. kape sa gilid diri. So uninterrupted 4 kilometers di pud sulod. Oh, 4. Sabot ka katong dito kas pangil, Tangub gawas ka City. napo siguro mga 5. so good morning. Ang oras is already 5:45. So nabuntagan gyud dami gisirikan. Together ano nila. Ano bidiri? Nahayag na from going to may dipulog na namin din sa usan ang lugar Jimenez. o na namin din sa Jimenez bound to dipulog namin. So starting na magsugad is 8 sa gabi karon alas 5 na sa buntag. So namin doon din sa Urquita na 7 manamig lunch o manamig breakfast. Sige madala. Tulog sa gid may tulog sa mga kauban. Daigda sa gid dere guys. Ika pa gabi karon. Let's have a sleep for a while. Para rabidari. Nambada. Napuntagan.